UK کالج آف آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی برطانیہ کے شہر مینچسٹر میں 1996 سے قائم شدہ ہے۔ لوکل اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بڑی کامیابی کے ساتھ ایجوکیشن اور ٹریننگ دے رہا ہے۔ کالج کی بلڈنگ کشادہ اور ماحول انتہائی فرینڈلی ہے تاکہ اوورسیز سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کو ایک ہوم اورینٹڈ ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا جا سکے۔ ہمارے کالج 2 کیمپسز پر مشتمل ہیں جو کہ دونوں ہی اسٹاک فورڈ روڈ مینچسٹر سٹی سینٹر سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر واقع ہیں۔ مینچسٹر انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں ایجوکیشن کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ مینچسٹر میں لائبریریز اور یونیورسٹیز کا جال بچھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ، جاب اپرچونٹیز، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، بے شمار میڈیا آرگنائزیشن جن میں BBC، ITV جیسے بڑے بڑے نام شامل ہیں، مینچسٹر میں ہی واقع ہیں۔ کالج اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیبس پر مشتمل ہے۔ اس میں بزنس مینجمنٹ، اکاؤنٹس، ہیومن ریسورسز، IT اور انگلش لینگویج کے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ ہمارے تمام کورسز اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز اور امپلائمنٹ کے لیے کلیئر روٹ دیتے ہیں۔ کالج کا تمام سٹاف مکمل کوالیفائڈ اور ایکسپیرینسڈ ہے۔ ریکروٹمنٹ کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ سٹاف ملٹی لینگوئل ہو۔ اسٹوڈنٹس کو انتہائی دوستانہ ماحول میں انیشیل اسسمنٹ سے لے کر امپلائمنٹ اسسمنٹ تک مکمل سپورٹ دی جاتی ہے۔ سٹاف ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کو کانفیڈنس بلڈنگ، اسٹریس مینجمنٹ، امپلائیبلٹی سپورٹ میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹاف اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، جیسا کہ جاب حاصل کرنے کے لوازمات، اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو جاب سینٹرز، جاب کے لیے کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے وغیرہ میں مدد ملتی ہے۔ کالج نے اس کے بہت مثبت رزلٹ دیکھے ہیں۔ اس طرح کے سیشنز میں اسٹوڈنٹس کو گروپ ڈسکشنز کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے تاکہ ان کے کانفیڈنس کو انہینس کیا جا سکے۔ Well, I am founder member, one of founder member of the college, and I'm also director with the ownership rights in the college, and I'm very glad that the step I initiated is working very nicely for us. UK College of Arts and Technology was established in 1996 with the mission was that we train students from Britain and from international communities, and we advertise our courses all over the world so we could bring students from all over the world really here to teach them different courses and help them to build a better career. The courses we do are business management, accounting, English language, we do some arts courses as well. In business management, we try our students lead to MBA and they complete their qualification by completing MBA, and in accounting we aim our students to get to ACCA so they can get professional career. Similarly in ICT we do masters in ICT right from basic level 3, and English language we prepare students for IELTS. We also do a lot of Cambridge courses like PET, CAT and first certificate in English. So these are our main special areas where we deal with, we work in collaboration with different examination bodies and further education colleges, Manchester City Council. We have a long-lasting relationship with these bodies. In that collaboration we are doing all the courses, and all our students we make sure by when they complete their course they have external qualification in their hand so they can go for higher studies or they can find better employment. Mainly, as I said, students come from different part of the world as long as they are eligible. I mean, we advertise in India, Pakistan, Bangladesh, Africa, Arab countries. So we have quite a good mixed race of all people here. We try to market as many as countries possible and try to bring from all over the world. The mainly our parts Asian students and Far East, Chinese and Africa and Arab. Well, the college rating is
there are 2-3 ways when you can measure any college in UK. One, you should be accredited by ASIC, which is Accreditation Services for International Colleges. The good thing is we have commendable grade in quality assurance from ASIC. We are A rating college from UK Border Agency. Similarly, we have City and Guilds, ABE, and we are very proud to say that our pass rate is always 80% plus, and we aim for that all the time. So maximum people achieve their qualification and get to better employment and career. हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान मुकम्मल तौर पर तवज्जो दी जाती है, इसलिए कॉलेज में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स पर ग्रुप होते हैं ताकि हर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल लेवल पर मुकम्मल तवज्जो मिल सके। यूके कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी ASIC यूके BA का एक्रीडिएटेड है और तमाम कोर्सेज एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बॉडीज जैसा कि ABE, सिटी एंड गिल्ड्स, LCM, ICM और ABP से एफिलिएटेड हैं। हमारा कॉलेज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और FE कॉलेज के साथ मिलकर क्लोज काम करता है ताकि स्टूडेंट्स को न सिर्फ यूनिवर्सिटी को एक्सेस देने में मदद दे सके बल्कि उनके रिसोर्सेज यूज करने में हेल्प कर सके। हमारे कॉलेज में दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी तालीम को कामयाबी के साथ मुकम्मल करके एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी की तरफ गामज़िन हो जाते हैं। कॉलेज की सीनियर मैनेजमेंट टीम में तजर्बाकार स्टाफ रखा है जो कि अपने फील्ड में माहिर है। हमारा स्टाफ एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि मैनचेस्टर सिटी काउंसिल एजुकेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं ताकि हम उनके तजर्बा से भरपूर फायदा उठा सकें और अपनी एजुकेशन की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमारे डायरेक्टर्स की यह मुकम्मल विजन है कि कॉलेज को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव किया जाए ताकि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट न रुक सके। हमारी इन कोशिशों और काविशों को BBC ने भी सराहा है और दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज जैसे कि ASIC ने हमें कमेंडेबल ग्रेड दिया है। कॉलेज की लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफरेंस बुक्स भी अवेलेबल हैं ताकि स्टूडेंट्स किसी भी वक्त कोई भी रेफरेंस ले सकें।